Yung una natin gagawin na filter sa air. So ito. Ayan. Primary filter yan. Kailangan nandun yan. Nakafit yan dyan. Lock boy, lock. May lock yan boy. Saan lock yan? Ganito pa rin yan. Ayan. Sige, push. Kailangan nakafit talaga dun sa dulo eh. No? Lock mo ba yan? Higpit lang. Okay. Ayan. Okay na ba? Isa naman. Secondary. Secondary filter. Yan. Ito yung guma dun ba? Yan. Tapos, Lock. ito lang ulit. Ito lang na. Tama yan boy. Yan. Okay.